माँ माँ टिफिन रेडी है हाँ हाँ पूरा रेडी है। अरे मैं ऑफिस टाइम हो गए हाँ हमने ठीक है भलो कर दिस तो हाँ वो हाँ माँ कौन कहूँ था कहबी कौन कहूँ कौन को कहथली कि कौन कहूँ तो दियो हो नहीं ना कौन ना ना कौन कहूँ मु कहले तू रागिबुनी तो अरे ये की कथा मु रागी कौन पे अरे माँ कहबो पुओ को पुओ रागिबो माँ करे मते लागुछ तो दियो बोध भलो नाही ना ना से कथा नुहे को कथा कहूनु देख बापा बहु आसवा दिन घर काम जमा भी करूनी आउ सब काम मु करूची आ देखुछु तो मो बयस केते हेलानी ए बापा सी जो खाली गीत गीत नाच कौन से करूची मु किछि जानि पारुनी आ से सब आम घर पर ठीक नुहे आम साई पड़िसा कौन कहबे कहलु बापा रे ताको टिके बंद करबा को मना कर किछि तो घर काम करू मु कोन सब दिन खटिबी कौन है मते खोली कहूनु कौन है कौन से टिकटॉक मो टिकटॉक को करूची कोच मु रही थो मु किछि कर परबिनी सब दिन एम चले जी ओहो मां सुन तू सेगुला काय मुंड पुरौछु सी कौन जे कला कोन बुझुनु ता कथा को बोटा इति कौन कला कला आ खुशी रे तू टी खुशी हो तू काहे के एमि होछु हाँ बापा तू ठीक कहଛୁ मु तो तमना खुशी हवा कथा जा पो तू एथर ऑफिस जा जा ठिया लुकाई जाऊ जा मु सब घर संभाल देबी जा मां तू का लेना तू नहीं हो मैं ताको बुझे देबी हला ए तमे सासु बहु दी जण एमिति हेले केमिति हो नाइ रे बाबा मु कोना मना तो करिबी पो हेतु जा कोइ मु सब सहि जेबी ठीक अछि तू कहले मु सुनेली मु ताके बुझे दे हला मु ता कथा बुझुछी तू जा खाइ पी के रेस्ट ले मु आसुची मां मु सुनना खाना आसुची जा पूरा फाइनल डिसीजन तो हां ठीक है मां पूरा काम कर तू चल मु तो आगे जाके वृद्धाश्रम में छाड़ी आसे आशा कर तू रही पाइबो हां हां ठीक अछि बहु जो थे से मु भी सेंटर खुशी बस मु तो नहीं छाड़ दे तोर मासी का जहां खर्च हो मु ने भी कर करे हला तू आका का चल कर आका का रही पाइबो बहु तो कथा मु जाउची मन दुख करिबुनी ता संगे झगड़ा करिबुनी मां जाउची सुन एते काहे के बुझौछ तब तो एते टर्चर कला कला पुनी ताके काहे के सपोर्ट करू छोटा पिला लिया जाइनी से सेमती कोइला जा मन दुख करनी से तो से मुझे खुशी चल चल चल
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତ? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବିଜୟ ସାହୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମ? ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କି କାମ ପୁଣି ପଡ଼ିଲା? ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିଜ କାମରେ ଆସିଛି। ନିଜ କାମ? ଏଇ ତ ମୋ ପୁଅ। ମା ପୁଅ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ? ସେଇ ପୁଅ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମୋ ମାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଆମେ କ'ଣ 3ଟା ନା 4ଟା ପୁଅ? ଆପଣ ସେଇ ପୁଅ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମା ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ସେଇ ପୁଅ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନା। ନା ନା ସେ କିଛି ନୁହେଁ। କ'ଣ ସେ କିଛି ନୁହେଁ? ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ମା? ଆରେ ତମେ ଲୁଚୁଛ କାହିଁକି ଭଉଣୀ? ଆଜି ଖୋଲିକି ସବୁ କଥା କହିଦିଅ। ମାନେ? ନାଇଁ ଭାଇ, ସେସବୁ କିଛି କଥା ନୁହେଁ। କ'ଣ ଥାଉ, 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସି ତମେ କେତେ ଖୁସାମନ୍ତ କରିକି ପିଲାଟିକି ନେଇକି ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ବଢ଼େଇଥିଲ, ସେ ଆଜି ତମକୁ ଆଣି ପୁଣି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏ ମା ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ସତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମା ତତେ। ସତ କହ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଏସବୁ କଥା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ମା ସତ କହ ମା, ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ କ'ଣ ସତ? ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଅନାଥ? ନା ବାପା, ଏ ମା ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଅନାଥ? ନା ବାପା, ନା ତୁ ଅନାଥ ନୁହେଁ ବାପା। ତାହେଲେ ସେ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସିନା ଦେବକୀ ହେଇପାରିଲିନି, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଯଶୋଦା ଭଳିଆ ପାଳିଛି। ଦେଖ ବାପା, 25 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ତତେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ବାବୁ ଥିଲେ। ଦେଖ ବାବା, ତୁ ଆଉ କେବେ ଅନାଥ କହିବୁନି। ଘରେ ମା ଅଛି। ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତତେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଆଉ ଜମା ଦେବିନି। ଚାଲେ ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଚାଲେ ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ବାବା, ମୁଁ ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଏଠି ଆଉ ରହିବିନି। ହଁ ମା, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତୁ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆସୁଛି ମଉସା, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।